Diba? Chuko Bundok. Oh. Aning 32. Bila 32. Wala na. Oh. Yeah. Yapining. Yakatamang dineliver. Yeah. Successful deliver. Okay? Kakalalitan mo kasi pating biglang susulpot Kenny yung Koreano mabilis lang mag drive ita mo kakalali yan okay thank you salamat tagat ang guard yan bundok pa yun yan bundok. Yep, thank you. Kit nyo. Oh, bundok pa ini oh. Nano? Oh. Nano ken? Nano? Nangasabi yun. Bundok ni bundok. Happening kaya ni. Dulo na ng The Heights. Nya mga gayeng motor kay oo bota brio nga kit ya ko ini deliver ne ay ya balta na makabay ni kilobya pa ang The Heights ni makabay ayan. Nandun peglili na ako ng waste yan wala na galang yung baloy niya tutuki turo ko niya yung waste mga bayan niya nalak pa man kaya ganyan king kapit na ng The Heights kilob yan The Heights ni din kini na ako pelabasan diba kini na ako pelabasan yan kita Kening Hilton dinub ko ken nandin kaya kita mo ni bat nandin Hilton ngayon ni kaya Talungwal The Heights 2 yan pa yung The Heights paluwal na ng The Heights tapos Clark ay nano The Heights 1 tam metong The Heights yan The Heights 1 ini ay 2 ay ini The Heights 1 and 1 yan dala tayong The Heights yan metong The Heights tapos Sharp Posco The Hills napining Kilop Clark ni ayning The Heights yan napin The Heights yan The Heights siya kanya The Heights ining Sharp Posco ayning Posco Clark Hills Posco dahil mo rin building yan okay medyo malawot tapag yung kay main gate malawot siya pa kaya rita na mag seatbelt kaya tang kay ating stoplight ay kaya tala ng seatbelt ito mabalik ko makagoya pa mo matagal kaya 20 seconds ayaw kami atagal ni kumorba na ako kaya ni basi DC makabay kaya ni na ako kumorba kasi kaya tagal yan kaya niya shortcut kasi DC
mabait eh. Tapos kanya kini kaya kung natagal ng stoplight kini naka kabila sapang bato yan. Palwal sapang bato yan yung palwal sapang bato. Seatbelt tapa yan. Okay, palwal sapang bato. Tapos malapit na kanin. Okay. Ayan, pag may green yan karanta mo. Panayin tayo mag green. Yan, may green na. Go. Palwal sapang bato yan. Kaya ni katalong walking main gate pang mabilis tamo kasi po tating tapan deliver. Yan. Apin rin na rin kaya katamong call center. Alright. Call center tamo. Ay nga Lorica. Lorica BPO Technology Alike. BPO. Large look. Kenny, pining atin tangkay Kenny ATM card ay ATM machine ay ATM ay bangko tintang bangko kay. Kaya katamong AUB Union Bank. AUB ako na Peñabi. At ay ni Pilexel. Ni Pilexel yan. Makanya niya pakalaw. Pilexel yan. Pilexel yan. Kenny SOR pining Pilexel yan. Pilexel okay. Kabaning stoplight 20 matagal kaya yan bata markup yan. Pilexel yan. Stop tayo pagi tayo pwedeng bilisan ting mamaral kayo ni ting mandakap kayo ni ring CDs pag may barrel ka ma-impulay mo kailangan 60 yan. Yan. Malapit ta na medyo magpa main gate ta na kanyan papunta Margot ang main gate Margot karantado malat. Okay, stop ko na pa yung video patating mandakap ka. Bye.